Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Puspitasari, calon mahasiswa baru IAIN Pekalongan tahun 2020, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat sebagai syarat ujian praktek tilawah plasmen tes PTQ yang isinya adalah membaca surat Yusuf ayat 11, surat Hujurat ayat 11, surat Fussilat ayat 44, surat Hud ayat 41, surat Yasin ayat 52, dan disertai hukum bacaannya. Surat Yusuf ayat 11 beserta hukum bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laqala ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim. Qalu, bacaan matobi'i, sebab fathah bertemu alif dan dhamma bertemu wawu. Ya, bacaan mad jaiz munfasil, sebab matobi'i dalam satu kalimat bertemu hamzah. Banama, bacaan matobi'i, sebab fathah bertemu alif. La, bacaan matobi'i, sebab fathah bertemu alif. Ta'manna, bacaan ismam, yaitu bacaan yang dianggap asing dan keluar dari hukum bacaan. Manna, bacaan matobi'i, sebab fathah bertemu alif. Ala, bacaan matobi'i, sebab lam bertemu alif yang tersembunyi. Yusuf, bacaan matobi'i, sebab dhamma bertemu wawu. Wa inna, bacaan idgham ma'al gunnah, sebab nun bertasjid cara bacanya ditahan atau dengung. Inna, bacaan mad tabi'i, sebab alif bertemu fathah bertemu alif. Lahu, bacaan mad silah qasirah, sebab sebelum hak damir ada huruf yang hidup. Lana, bacaan mad tabi'i, sebab fathah bertemu alif. Sihun, bacaan mad arid lisukun, sebab mad tabi'i berhadapan dengan satu huruf yang hidup di akhir kalimat. Surat Al-Hujurat ayat 11 beserta hukum bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bibi sa'ismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuha, bacaan mad wajib mutasil, sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Amanu, bacaan mad tabi'i, sebab wawu sukun bertemu dhammah. Qaumum min, bacaan idgham bihunah, sebab tanwin bertemu mim. An yakunu, bacaan idgham bihunah, sebab nun mati bertemu dengan ya. Yauron, bacaan sifatul lain, ya sebab ya sukun jatuh setelah harokat fathah di tengah-tengah kalimat. Khairam minhum, bacaan idgham bihunah, sebab fathah tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan bacaan idhar, sebab nun mati bertemu dengan ha. Minhum wala, bacaan idhar syafawi, sebab mim mati bertemu dengan wawu. Nisa min, bacaan idhar syafawi, sebab dhammah tanwin bertemu dengan mim. Min nisa'in, bacaan idgham bihunah, sebab nun mati bertemu huruf nun. Nisa'in asa, bacaan idhar, sebab kasroh tanwin bertemu dengan ain.
An yakunna bacaan idhom bihunah sebab nun mati bertemu huruf ya dan gunah, dan bacaan gunah sebab nun bertasydid. Khairon sifatul lain yaitu ya sukun jatuh setelah harokat fathah di tengah-tengah kalimat. Khairon minhunna bacaan idhom bihunah sebab fathah tanwin bertemu mim, dan bacaan idhar sebab nun bertemu ha, kemudian bacaan gunah sebab nun bertasydid. Talmizu bacaan matobi'i sebab wawu sukun bertemu domah. Anfusakum wala bacaan ikhfa sebab nun mati bertemu fa, dan bacaan idhar syafawi sebab mim mati bertemu wawu. Waman lam bacaan idham bilahunah sebab nun mati bertemu lam. As-solimun bacaan mat arid disukun sebab matobi'i bertemu huruf waqaf. Surat Fusilat ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyal laqalu laula fussilat ayatuhu a'ajamiyyu wa arabiyyu qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'u walalladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim aman ulaika yunadawna min makanim ba'idin. Shadaqallahul azim. Hukum bacaan surat Fusilat ayat 44. Ja'alnahu bacaan mat silah qasiroh sebab sebelum hak damir ada huruf yang hidup. Qur'anan bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. A'jamiyan bacaan mat jaiz munfasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, dan bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya. Laqalu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, domah bertemu wawu. A'jamiyu bacaan mat jaiz munfasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Wa arabiyu bacaan tafhim sebab huruf ra berharokat fathah, dan bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya. Lilladzina bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu dal, dan bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya. Yu'minun bacaan mat jaiz munfasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, dan bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu. Fi bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya. Adanihim bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Wahuwa bacaan matobi'i sebab domah bertemu wawu. Alaihim aman bacaan idhar syafawi sebab mim mati bertemu hamzah, dan bacaan mat iwat sebab tanwin di akhir kalimat. Ulaika bacaan mat jaiz munfasil sebab matobi'i dan hamzah bertemu dalam satu kalimat. Yuna bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Mim makanin bacaan idhom bihunah sebab nun mati bertemu mim, dan bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, dan bacaan mat iwat sebab tanwin di akhir kalimat. Ba'ilin bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya, dan bacaan mat iwat sebab tanwin di akhir kalimat. Surat Hud ayat 41 beserta hukum bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalarkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Larkabu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif, dan bacaan mat dan domah bertemu wawu. Fiha bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya, dan fathah bertemu alif. Bismillah bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu mim. Majroha bacaan tafhim sebab huruf ra barisnya fathah, dan bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Wamur bacaan tafhim sebab ra mati sebelumnya ada domah. Saha bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Inna bacaan gunah sebab nun bertasydid, cara bacanya dengung. Robbi bacaan matobi'i sebab kasrah bertemu ya.
Lahavu bacaan mat tabi'i sebab dhamma bertemu wawu. Rahim bacaan idgham bilahuna sebab tanwin bertemu ra, dan bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu dengan satu huruf yang hidup berada di akhir kalimat. Surat Yasin ayat 52 berserta hukum bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Sadaqallahul azim. Qalu ya wailana bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif, dhamma bertemu wawu, ya bertemu alif yang tersembunyi, fathah bertemu alif. Mim ba'asana bacaan iklab sebab nun mati bertemu huruf ba. Ba'asana bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mim mar bacaan idgham bigunnah sebab nun mati bertemu dengan mim. Marqadina bacaan tafhim sebab fathah bertemu ra mati. Mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Saktah termasuk bacaan gharib, yaitu bacaan yang asing dan tidak termasuk dalam hukum bacaan. Hadzala bacaan mat tabi'i sebab ha bertemu alif yang tersembunyi, fathah bertemu alif, kemudian fathah bertemu alif. Adar rahman bacaan alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu huruf ra. Tafhim bacaan tafhim sebab huruf ra barisnya fathah, dan bacaan mat tabi'i sebab mim bertemu dengan alif yang tersembunyi. Qal mursalun bacaan alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu mim, kemudian bacaan tafhim sebab ra mati sebelumnya ada domah, kemudian bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu dengan satu huruf yang hidup yang berada di akhir kalimat.